बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th का इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। ये इसका दूसरा लेसन है, बीरबल द वॉइस। बीरबल is famous for his wit in Indian history. He was appointed a poet and singer in the court of Emperor Akbar, but his wit soon earned him a place of courtier among the Navratnas of Akbar. Read this story and find out how intelligence and presence of mind helps Birbal solve a tricky situation. Wit is a pivotal part of one's personality. It helps us in building keen perception and mental acuity. The capacity of inventive thought and quick understanding helps one handle awkward and tricky situations in an intelligent way. देखो क्या है ये स्टोरी। हम सबों ने ये सुना होगा कि अंग्रेज़ों से पहले जो ब्रिटिश जो लोग थे, उससे पहले हमारी कंट्री इंडिया पर मुग़लों का राज था। उन मुग़ल हुक्मरानों में बादशाह अकबर एक मशहूर बादशाह गुज़रा है, जिसने लगभग हिंदुस्तान पर 50 साल तक हुकूमत की है। वह एक काबिल हुक्मरान था। वो अपने उसके दरबारी भी काफ़ी ज़हीन होते थे। उन्हीं दिनों एक मशहूर वज़ीर उसके दरबार में हुआ करता था, जिसका नाम था बीरबल। उसकी स्टोरियाँ आज भी हम सुनते हैं। उसके किस्से आज भी ऐसे हैं कि जो सबक आमोज़ होते हैं। उन्हीं किस्सों में यहाँ भी एक ऐसा ही किस्सा है जो इस बीरबल की ज़हानत को उजागर करता है। देखो क्या है। बीरबल इज़ फेमस फॉर हिज विट इन इंडियन हिस्ट्री। जो हिंदुस्तान की तवारीख़ है, उसमें जो ये बीरबल है, वो अपनी इस ज़हानत की वजह से काफ़ी मशहूर है। He was appointed a poet and singer in the court of Emperor Akbar. जो अकबर बादशाह था, उसके दरबार में इसको एक शायर और गायकार की हैसियत से दर्ज किया गया। But his wit soon earned him a place of courtier among the Navratnas of Akbar. लेकिन जो इसकी ज़हानत थी, इसकी ज़हानत की वजह से यह जल्दी इसके ख़ास दरबारियों में शुमार हो गया। Read the story and find out how intelligent and presence of mind helps Birbal solve a tricky situation. आप ये स्टोरी पढ़ो और आप जानोगे कि किस तरह बीरबल की जो हाजिर जवाबी थी, जो इसकी ज़हानत थी, वो कैसे जो मुश्किल से मुश्किल कोई कंडीशन होती थी, कोई सिचुएशन होती थी, उसको बहुत आसानी से वो हल करता था। और ऐसी ही स्टोरी यहाँ भी एक ऐसी ही स्टोरी है जो बीरबल ने बहुत ही अपनी जो बीरबल ने अपनी ज़हानत की वजह से हल की। विट इज़ अ पिवोटल पार्ट ऑफ वनस पर्सनालिटी। जो हाजिर जवाबी है, जो ज़हानत है, वो एक शख्स की जो उसकी वो शख्सियत है, उसको निखारने में वो मेन किरदार अदा करती है, मरकज़ी किरदार अदा करती है। इट हेल्प्स अस इन बिल्डिंग कीन परसेप्शन एंड मेंटल एक्विटी। जो इंसान की ज़हानत होती है, वो इसको जो मतलब
اس کی وہ پرسنالٹی ہے اس کو بلڈ کرنے میں خاص کردار ادا کرتی ہے. This capacity of inventive thought and quick understanding helps one handle a awkward and tricky situation in an intelligent way. جو انسان کی ذہانت ہے یہ اس کو مشکل سے مشکل سچویشنوں کو سمجھنے میں اور ان کو حل کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے. اور یہ بیربل کی ایک خاص خصوصیت تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس ذہانت سے سرفراز کیا تھا. اب ہم اس سٹوری کو آگے پڑھیں گے. دیکھو ونس سوریا سنگھ دا پرنس آف منی پور came to Delhi on business. He was traveling alone. It was a secret mission, so he did not bring a single servant with him. On the way, he saw a weak and tired-looking man sitting on the roadside. He stopped his horse and asked him, "Which way are you going?" "I have to go to Delhi, sir. I must be there before nightfall, but I will never reach the city, for I am tired." Surya Singh felt sorry for him. He got off his horse and asked the man to get on to it. دیکھو کیا ہے, سوریا سنگھ ان دنوں منی پور کا راجا تھا. جس طرح آج بھی ہندوستان بہت سی ریاستوں میں لگ بھگ تقریباً 30 سے زیادہ ریاستوں میں مطلب اس کی ریاستیں ہیں, اور وہاں کے جو آج کل جمہوریت ہے, آج پرائم منسٹر کے بعد ریاستوں میں چیف منسٹرز ہوتے ہیں. ان دنوں راجا ہوتے, راجاز جو کنٹری تھا وہ راجواڑوں میں تقسیم ہوا کرتا تھا, اور ان راجواڑوں کے جو ہیڈس ہوتے تھے ان کو مہاراجا کہتے تھے. انہی مہاراجوں میں سوریا سنگھ بھی ایک تھا جو منی پور کا راجا تھا. وہ اس کو کسی سیکرٹ مشن پہ یعنی کسی پوشیدہ کام کے لیے دہلی آنا پڑا. اپنی کوئی ضرورت تھی اس کو, تو سیکرٹ جو یہ پوشیدہ تھا, سو اس کی وجہ سے اس نے اپنے ساتھ کسی آدمی کو ساتھ نہیں لایا. تم اون پان ست کہاں نہ پر. ہی واز ٹریولنگ الون. وہ اکیلا وہ مطلب وہ اپنی اس مشن پہ آیا. اٹ واز اے سیکرٹ مشن, سو ہی ڈڈ ناٹ برنگ اے سنگل سرونٹ وتھ ہم. سیکرٹ ہونے کی وجہ سے, پوشیدہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے ساتھ کسی آدمی کو ساتھ نہیں لایا. On the way he saw a weak and tired-looking man sitting on the roadside. اس راستے میں اس نے ایک آدمی کو بہت کمزور حالت میں دیکھا. He stopped his horse and asked him, "Which way are you going?" اس نے اپنی گھوڑے کو روکا تو اس نے کہا کہ اس آدمی سے پوچھا, بھائی آپ کہاں جا رہے ہو, آپ کو کہاں جانا ہے؟ I have go to Delhi, sir. I must be there before nightfall. اب اس نے کہا مجھے دہلی جانا ہے بھائی جان, مجھے دہلی جانا ہے, مجھے رات آنے سے پہلے دہلی پہنچنا تھا. بٹ آئی ول نیور ریچ دا سٹی فار آئی ایم ٹائرڈ. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی پہنچوں کیونکہ میں بہت ہی بیمار ہوں. سوریا سنگھ فیلٹ سوری فار ہم. سوریا سنگھ کو اس آدمی پہ رحم آیا. ہی گاٹ آف ہز ہارس. وہ اپنی گھوڑے سے نیچے اترا. اینڈ آسکڈ دا مین ٹو گیٹ آن ٹو اٹ. اور اس آدمی سے کہا اٹھو اور اس گھوڑے پہ سوار ہو جا. دیکھو یہاں ایک بات ہے, ٹائرڈ لکنگ مین سٹنگ. لکنگ یہ دیکھتا تھا, مطلب یہ سوریا سنگھ نے اس کو پایا کہ یہ شاید یہ بہت ہی کمزور پڑا ہے. لکنگ اصل میں یہ کمزور نہیں تھا, یہ بیمار نہیں تھا. ہی واز اونلی لکنگ. اس نے ایک ایسا پوز بنایا تھا کہ اس نے سوریا سنگھ کو دھوکہ دیا. اب ہم اس کو آگے جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کیا کیا پھر. You ride my horse and I will walk. I am also going to Delhi, but I do not know the road very well. You can show me the way. دیکھو اس نے کیا کہا. سوریا سنگھ نے کہا کہ چلو اب آپ گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ, آپ گھوڑے پہ چلو, میں پیدل چلوں گا.
آپ آگے آگے جاؤ کیونکہ مجھے دہلی کا راستہ پتہ نہیں ہے، تو اس طرح مجھے بھی ہیلپ ہو جائے گا اور آپ کو بھی ہیلپ ہو جائے گا. تو فی الحال یہ سٹارٹ ہوا ایسے ہی، پھر ہم دیکھیں گے آگے کیا ہو جائے گا، وہ پتہ آگے چل جائے گا. شکریہ.